बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आप देख रहे हैं दुनिया मेरे आके यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। इस वीडियो के अंदर पाकिस्तान और तुर्की से कुछ बड़ी खबरें हैं और बड़ी अपडेट्स हैं, वो आपके सामने रखने जा रहे हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान से एक बड़ी खबर सामने आ रही है कि पाकिस्तान ने दहशतगर्दों के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन का सिलसिला वसी कर दिया है। बलूचिस्तान के अंदर अफगानिस्तान में छुपे हुए जो दहशतगर्द थे, जो पाक फौज पर हमला करते थे, पाकिस्तान के इदारों पर हमला करते थे, पाकिस्तान के निहत्ते शहरियों पर हमला करते थे, उनके खिलाफ ऑपरेशन कामयाबी से बढ़ रहा है, कामयाबी से आगे जा रहा है। पाकिस्तान के ISPR की जानिब से, पाकिस्तान के फ़ौज के तर्जुमान इदारे की जानिब से एक रिपोर्ट पे कहा गया है कि बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले BLA दहशतगर्द तंजीम से ताल्लुक़ रखने वाले 10 दहशतगर्दों को पाक फ़ौज ने ऑपरेशन के अंदर हलाक कर दिए है और उनके खुफिया मकासद को, खुफिया मंसूबों को भी बेनकाब कर दिया है। आप जानते हैं BLA बलूचिस्तान की अलहदगी पसंद तंजीम है, जो कलदम है, दहशतगर्द तंजीम है, और ये तंजीम पाकिस्तान की फोर्सेस पर और चाइना के इंजीनियर्स पर, गैर मुल्की लोगों पर हमलों में मुलव्विस रही है और भारत की जानिब से इससे तंजीम को बराह रास्त सपोर्ट और फंडिंग मिलती रही है। कलभूषण यादव, जो भारत का दहशतगर्द जासूस पाकिस्तान के कब्जे में है, उसने एतराफ़ किया था कि BLA को और दीगर बलूचिस्तान की अलहदगी पसंद तंजीमों को वो सपोर्ट करता रहा है, उनको मदद देता रहा है और उन्हें असलहा देता रहा है। अब नाज़रीन, पाकिस्तान ने अफगान तालिबान के साथ सिक्योरिटी इंटेलिजेंस मालूमात को बढ़ाना शुरू किए हैं और अफगान तालिबान के साथ जो हालिया मीटिंग हुई है पाकिस्तान के ISI के चीफ की और पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा की, उसके अंदर ये बात तय की गई थी कि पाकिस्तान की सरजमीन अफगानिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं होगी और अफगान सरजमीन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं होगी। और इसी तरह से नाज़रीन, इसके अंदर ये बात भी तय की गई थी कि BLA को, TTP को, दाइश खुरासान को और दीगर दहशतगर्दों को जो अफगानिस्तान के अंदर छुपे हुए हैं, उनके बारे में पाकिस्तान अपडेट देगा, पाकिस्तान उनके बारे में तालिबान बताएंगे और पाकिस्तान को बताएंगे, पाकिस्तान वहां पर ऑपरेशन कर सकेगा। अब इतलात ये हैं कि वो दहशतगर्द जो अफगानिस्तान के अंदर पहले रहते थे, वहां से हमला करते थे पाकिस्तान की सरहदों पर, अब वो दहशतगर्द परेशान है कि जाएं तो जाएं कहां, क्योंकि उनके लिए जमीन तंग पड़ गई है। पाकिस्तान की फोर्सेस सरहदों के करीब अलर्ट है और अफगान तालिबान भी अपनी सरहदों में, अपने इलाकों में जो दहशतगर्द हैं उनको नहीं छोड़ रहे हैं, उनको गिरफ्तार कर रहे हैं। ऐसे में ये दहशतगर्द इतलात हैं कि ताजिकिस्तान के अंदर है और इसी तरह से ईरान के अंदर पनाहें ले रहे हैं और यहाँ से तालिबान की हुकूमत को और पाकिस्तान को थ्रेट के लिए धमकियाँ मिल रही हैं। लेकिन पाकिस्तान की फोर्सेस अलर्ट है। ईरान के आर्मी चीफ ने दौरा किया था पाकिस्तान का, इसी महीने दौरा किया था और पाकिस्तान की हुकूमत ने उनके सामने वाज़ेह हक़ाइक़ रखे थे कि अगर ईरान दहशतगर्दी से, दुश्मनी से बाज नहीं आएगा तो ईरान को नुकसानात बर्दाश्त करना पड़ेंगे। फिर इसी तरह से अफगान तालिबान ने ईरान को पैगाम दिया था कि अगर उनके मुल्क के अंदर से अफगान तालिबान पर हमले या अफगान तालिबान के खिलाफ साजिशें बंद नहीं होंगी तो तालिबान ईरान के खिलाफ कार्रवाइयां करेगा। तो इसलिए नाज़रीन, अब भारत के दहशतगर्दों के लिए अफगानिस्तान के अंदर और पाकिस्तान के अंदर और इसी तरह से ईरान के अंदर अब रहना मुश्किल हो गया है और भारत पाकिस्तान के हाथों, तालिबान के हाथों नुकसानात बर्दाश्त कर रहा है और तवक्को ये जाहिर की जा रही है कि पाक ईरान जो बॉर्डर है, इस पर फेंसिंग का अमल मुकम्मल होने के बाद हमले बलूचिस्तान के अंदर रुक जाएंगे और शिद्दत पसंदी, इंतहा पसंदी और दहशतगर्दी का भी खात्मा हो जाएगा और पाकिस्तान तरक्की की तरफ बढ़ेगा। नाज़रीन, अब आपको जो तुर्की है वहाँ से आपको एक बड़ी खबर देते हैं, जो आज की बड़ी खबर है। खबर यह है कि तुर्की के सदर तैयब एर्दोगान ने यूरोपीय ममालिक के और अमेरिका के मुंह पर तमाचा दे मारा है। तैयब एर्दोगान ने यूरोप के और इसी तरह से अमेरिका के और दीगर मुल्कों के सफ़ीरों को गद्दार करार दे दिया है और उन्हें नापसंदीदा करार देकर मुल्क छोड़ने का हुक्म दे दिया है। नाज़रीन, तुर्की को इन दिनों यूरोप और मगरब की जानिब से और अमेरिका की जानिब से सख्त तनकीद का सामना है और यूरोप, अमेरिका और दीगर उनके इत्तेहादी मिलकर तुर्की को काउंटर करना चाहते हैं, तुर्की को कमज़ोर करना चाहते हैं और तुर्की के खिलाफ साजिशें तेज़ किए हुए हैं। आज की जो बड़ी खबर है कि ये जो 10 ममालिक हैं जिनके सफ़ीरों को गद्दार करार देकर तुर्की से मुल्क बदर करने, तुर्की से निकालने का ऐलान किया गया है, इनमें कनाडा का सफ़ीर है, अमेरिका का सफ़ीर है, फ्रांस का सफ़ीर है, डेनमार्क का सफ़ीर है, फिनलैंड का सफ़ीर है, हॉलैंड का, न्यूजीलैंड का, नॉर्वे का, स्वीडन का,
یہ وہ ممالک ہیں جو ترکی کے اندر اندرونی معاملات میں مداخلت کر رہے تھے اور اردگان کے مخالفین کو اور باغیوں کو سپورٹ کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ ناظرین کرام، یہ کوئی پہلی مرتبہ ایسا نہیں ہوا ہے کہ ترکی کے اندر غیر ملکی سفیروں نے اس طرح کی مداخلت کی ہو اندرونی معاملات کے اندر اور پھر ان غیر ملکی سفیروں کو ناپسندیدہ قرار دیا گیا ہو، بلکہ خلافت عثمانیہ کے زمانے میں بھی ایسا ہوتا رہا ہے کہ رشیا کے اور یورپ کے سفیر جو خلافت عثمانیہ کے دور میں ہوا کرتے تھے استنبول اور دیگر جگہوں پر، تو اس موقع پر بھی یہ لوگ سازشیں کرتے تھے اور اب بھی سازشیں کر رہے ہیں، لیکن طیب اردگان کی حکومت کامیابی سے ان سازشی عناصر کو بے نقاب کر رہی ہے۔ ابھی 2 روز پہلے جو اسرائیل کی دہشت گرد ایجنسی موساد ہے، اس کے 15 رکنی گینگ کو پکڑا گیا تھا، گروہ کو پکڑا گیا تھا جو جاسوسی کر رہے تھے، اردگان کی حکومت کا تختہ الٹنے کے لیے بغاوتوں کی، انقلاب کی کوشش کر رہے تھے۔ اور اس سے پہلے ناظرین کرام ایران کا ایک جاسوسی نیٹ ورک، دہشت گردی کا نیٹ ورک پکڑا گیا تھا جو ایران کی جانب سے ترکی کے اندر موجود ہے، جو ایران کے مخالفین تھے حکومت کے، ان کو قتل کرنے کی وارداتوں میں ملوث تھے۔ پھر روزانہ ہم خبریں ترکی سے سن رہے ہیں کہ داعش کے، کرد باغیوں کے، PK کے نامی جو دہشت گرد تنظیم ہے کردوں کی، اور اسی طرح سے فتح اللہ گولن سے منسلک لوگ جو اردگان کی حکومت کا تختہ الٹنا چاہتے ہیں، ان کی گرفتاریاں عمل میں آ رہی ہیں۔ اب یہ جو ناظرین کرام بڑی خبر سامنے آئی ہے کہ ترکی کی حکومت نے 10 ملکوں کو پکڑا ہے، 10 ملکوں کے سفیروں کو پکڑا ہے کہ وہ اندرونی معاملات میں مداخلت کر رہے تھے۔ اس حوالے سے رپورٹ میں کہا گیا ہے، اناصر ایجنسی کی اور TRT کی رپورٹ ہے کہ ترکی کا ایک تاجر تھا جس کے اوپر الزامات ہیں اور اس کے بارے میں مقدمات چل رہے ہیں عدالت کے اندر، ان کی رہائی کے لیے ان 10 ملکوں کے سفیروں نے کوششیں کی تھیں اور حکومت کو یہ کہا تھا کہ اس کو ناحق قید کیا ہوا ہے، اسے رہا کیا جائے۔ اس کا نام عثمان کوالا غالباً ہے، جس کو گرفتار کر کے عدالت میں ترکی کی حکومت نے پیش کیا تھا اور اس پر مختلف مقدمات ہیں سنگین نوعیت کے، اور اس کا مقدمہ عدالت میں زیر سماعت ہے، لیکن اس کو رہا کرنے کے لیے ان ملکوں نے مداخلت کی تھی، جس پر ترکی نے کھل کر اعلان کیا ہے کہ یہ ہماری اندرونی معاملات میں مداخلت ہے، لہٰذا ان 10 ملکوں کے سفیروں کو ترکی اپنے ملک سے بے دخل کرتا ہے، ملک بدر کرتا ہے۔ ناظرین کرام، ترکی کے صدر نے یہ جو فیصلہ کیا ہے، اس سے یورپ کی در و دیوار ہل گئے ہیں۔ امریکہ اور یورپ نے مل کر ترکی کے خلاف اب اس کا ریئیکشن اور رد عمل دینے کا اعلان کیا ہے۔ فرانس تو آپ پہلے ہی جانتے ہیں کہ فرانس تو ترکی کا سنگین ایک طرح سے دشمن ہے، خطرناک دشمن ہے، اور یونان کے ساتھ مل کر وہ اردگان کی حکومت کو ختم کرنے کے لیے جنگوں کی دھمکیاں بھی دیتا رہا ہے۔ اب یہ جو فیصلہ ہوا ہے، اس فیصلے کے بعد ترکی کے اوپر ریئیکشن آ سکتا ہے۔ اس فیصلے کے بعد ترکی کے سفیروں کو بھی ان ملکوں سے نکالا جا سکتا ہے، ترکی کی اکانومی اور معیشت کو بھی دھچکا لگ سکتا ہے۔ لیکن اردگان نے کہا کہ ہم دنیا کے 10 بڑے طاقتور معیشت کے حامل ملکوں میں شامل ہیں، ہمارے پاس دنیا کی بہترین فوج ہے، لڑاکا ہتھیار ہیں، لہٰذا دنیا غلط فہمی میں نہ رہے، یورپ غلط فہمی میں نہ رہے، اور ہمارے خلاف جو فیصلے کیے جا رہے ہیں عالمی سطح پر پابندیوں کے، جیسا کہ آپ جانتے ہیں FATF کے ذریعے سے ترکی کو گرے لسٹ میں ڈال دیا گیا ہے، ترکی پر پابندیاں لگا دی گئی ہیں۔ طالبان کے ترکی کے ساتھ بڑھتے ہوئے تعلقات سے یورپ امریکہ کو تکلیف ہے، اور شام اور عراق کے اندر ترکی کی جو وسعت ہے، ترکی کی فوجوں کی کارروائیاں ہیں، ان سے بھی اسرائیل، امریکہ، یورپ کو تکلیف ہے، اس لیے ترکی کے خلاف پابندیاں لگائی جا رہی ہیں۔ لیکن اردگان نے کہا ہے کہ ہم جھکنے والے نہیں ہیں، ہم اپنا حق کے لیے لڑتے رہیں گے اور ان غداروں کی اور ان سازشی عناصر کی سازشوں کو بے نقاب کرتے رہیں گے۔ ناظرین، ایک اور خبر سامنے آ رہی ہے، یہ خبر ہے ترکی کے صدر طیب اردگان کا امریکہ کو واضح طور پر ایک چیلنج ہے، ایک دھمکی ہے۔ امریکہ کے ساتھ ترکی نے معاہدہ کیا تھا F-16 طیاروں کی خریداری کا، اور اس کے لیے امریکہ کو ترکی کی جانب سے 1.4 ارب ڈالر بھی دے دیے گئے ہیں، یعنی تقریباً 1.5 ارب ڈالر کے لگ بھگ یہ رقم بنتی ہے جو دے دیے گئے تھے، اور یہ پیسے اب تک امریکہ کے پاس ہیں۔ امریکہ نے ان پیسوں کو ابھی تک نہ تو جہاز دیے ہیں، نہ تو جنگی طیارے دیے ہیں، اور نہ ہی یہ پیسے واپس کیے ہیں، اور اس واقعے کو کئی سال گزر چکے ہیں۔ طیب اردگان نے کہا ہے کہ امریکہ بدمعاش ہے، یا تو ہمارے پیسے واپس کرے یا پھر ہمیں جو معاہدے کے تحت F-16 طیارے دینے تھے وہ طیارے دے۔ اگر امریکہ ہمارے پیسے واپس نہیں کرے گا اور جہاز نہیں دے گا تو پھر ہمیں امریکہ سے پیسے نکالنا آتے ہیں، اور ہم امریکہ کے خلاف لڑائی بھی کر سکتے ہیں، امریکہ کے اثاثے کو بھی جو ہمارے ملک کے اندر ہیں ان پر قبضہ کر سکتے ہیں۔ تو یہ ایک سنگین نوعیت کی دھمکی اردگان کی جانب سے امریکہ کو دی گئی ہے۔ امریکہ کو تکلیف ہے کہ ترکی نے S-400 میزائل سسٹم رشیا سے کیوں خریدا ہے، امریکہ کو تکلیف ہے کہ ترکی اپنے ملک کے اندر ڈرون
ड्रोन तैयारे क्यों बना रहा है, ड्रोन टेक्नोलॉजी में तुर्की क्यों आगे बढ़ रहा है। इसलिए अमरीका और तैयब एर्दोगान की हुकूमत को फंसाए हुए है और ना तो उन्हें मुख्तलिफ मुल्कों से हथियार खरीदने की इजाज़त देता है और ना ही उनको अपने असलहा जो उनसे माहिदा किया गया था वो माहिदे के तहत वो असलहा दे रहा है। तो इस वजह से तैयब एर्दोगान ने धमकी दी है, जिस पर तुर्कों ने तैयब एर्दोगान को खराज तहसीन पेश किया है कि आखिर हमारे मुल्क के अंदर एक ऐसा लीडर है जो डरता नहीं है, जो सर उठाकर जीता है और अमरीका के सामने डट कर बात कर रहा है। अमरीका और तुर्की के ताल्लुकात इन दिनों बेहतर नहीं हैं, इनके दरमियान दरारें हैं, इख्तलाफात हैं। एर्दोगान कई दफ़ा ये बात कह चुके हैं, अगरचे जो बाइडन के साथ एर्दोगान की मुलाकात हो चुकी है लेकिन इस मुलाकात के अंदर उस तरह से कोई नताइज सामने नहीं आए हैं जिस तरह से तवक्को की जा रही थी। एर्दोगान कहते हैं कि अब तक हमारे जो बाइडन हुकूमत के साथ ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं और जो बाइडन जब इक़्तिदार में नहीं थे, ये अपनी इंतखाबी कैंपेन चला रहे थे, उस मौके पर भी इन्होंने कहा था कि एर्दोगान की हुकूमत का वो खात्मा करेंगे, वो डिक्टेटर हैं और उनको इक़्तिदार से अलग करेंगे। तो इन दिनों पाकिस्तान और तुर्की ये दोनों अमरीका और यूरोप के निशाने पर हैं और ये दोनों इस्लामी मुल्कों के अंदर ताकतवर मुल्क हैं, इनको निशाने पर रखा हुआ है। इनकी हुकूमतों को, इनके लीडरों को, बिलखुसूस इमरान खान को और एर्दोगान को, इन दोनों को तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। आप जानते हैं इमरान खान ज़ाती तौर पर अमरीका की आंखों में आंखें डालकर बात कर चुके हैं, एब्सोल्युटली नॉट का बयान आ चुका है, जिसके बाद अमरीका ने झूठ फैलाया आज कि तालिबान के खिलाफ अमरीका को पाकिस्तान फौजी अड्डे देने जा रहा है, जो एक तरह से मन घड़त और झूठ है, जिसकी पाकिस्तान ने तरदीद भी कर दी है दफ्तर खारजा ने। लेकिन बहरहाल इस तरह के प्रोपेगेंडे, झूठ और मन घड़त बातें नशर करके पाकिस्तान और तुर्की को ब्लैकमेल किया जा रहा है। ऐसे में तुर्की और पाकिस्तान को और दीगर इस्लामी मुल्कों को एक होना चाहिए ताकि सहयूनी, सलीबी, दज्जाली ताकतों को आगे बढ़ने का मौका ना मिल सके। ये वीडियो दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर, हर जगह पर नशर करें ताकि लोगों को मालूमात मिल सके, लोगों को हक़ाइक़ मिल सकें और साथ साथ अपनी राय कमेंट के जरिए से, व्हाट्सएप के जरिए से हम तक पहुंचाया करें। आपके राह की रोशनी में वीडियोस को मज़ीद अच्छा और बेहतर बनाया जाता है। अब तक के लिए इतनी ही इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।